to express my joy for being encountering with a lot of old and new friends today. Donc j'aimerais exprimer ma joie d'être ici et de rencontrer des vieux et nouveaux amis. I want to also say I feel very blessed for being in Nepal. Et aussi, je voulais dire que je me sens très bénie d'être ici au Népal. Some of you may wonder what that means. Et certains d'entre vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire. Well, different day, different blessings. Donc, des jours différents, des bénédictions différentes. And I'm not even talking about, some sort of a supernatural blessing. Et je ne parle pas là de bénédictions supranaturelles. This morning, I felt blessed because I feel, and I think this is fairly usual every time I come to Nepal. I feel there is always this magic. Et ce matin, je me suis sentie bénie, et ça c'est quelque chose que je ressens de manière courante quand je viens au Népal, mais je me suis sentie baignée dans la magie. Because when you are in Nepal, suddenly you have to suddenly I feel liberated from the world of science, reason, rationalism and all that. Parce que quand je suis au Népal, d'un coup, je me sens libérée de tout ce monde scientifique, de la raison, du rationalisme, etc. And I know many of you young Nepalis, you don't realize this. You want to actually make Kathmandu into Queens. Et je sais que beaucoup d'entre vous, les jeunes Népalais, ne réalisaient pas ça et vous voulez faire de Katmandou, vous voulez que ça devienne Queen. There are not so many places like this. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme cela. I feel kind of like this when I'm in Bali, not because it's a holiday resort, nothing to do with that. Et je ressens ça aussi à Bali, mais pas parce que c'est des vacances dans un resort, un hôtel, des hôtels luxueux. Anyway, the title of our 3 days, whatever, being here is Nepal and something to do with the Buddha Dharma, right? Et donc le titre de cette rencontre pendant 3 jours, ça va être le Népal et le Bouddha Dharma, quelque chose comme ça. Now I have to tell you this. I know nothing about Nepal. I have to tell you this. Et donc je dois vous dire déjà, c'est que je ne sais rien sur le Népal. Its geography, its history, its sociology, I really don't know. So from the anthropological point of view, you will gain nothing. Et donc, d'un point de vue géographique, historique, sociologique, je ne sais absolument rien sur le Népal. Donc, vous n'apprendrez rien d'un point de vue anthropologique de ma part. But the reason I have chosen this title is because I want to express my feeling with Nepal, my feeling about Nepal. Plus, as a Dharma practitioner, probably if you are lucky, they may have some Dharma here and there.
Et donc, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est parce que je veux exprimer ce que je ressens vis-à-vis du Népal. Et en plus, si vous êtes un pratiquant du Dharma, aussi la chance que vous avez de tout ce que le Népal apporte. And Nepal never ceased to enchant and surprise me. Never. Et le Népal ne cesse de m'enchanter et de me surprendre. Just yesterday, I went to supposedly one of the oldest temple. I forgot the name. Can you tell me? Jamalpur. In case you want to know. Et donc hier, je suis allée par exemple dans le plus vieux temple, alors je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est Jamalpa. And actually, I was very kindly invited by one of the Vajra Acharya. Et j'avais été invitée gentiment par And quelqu'un de Vacharya. he gave me a text that's written by, well, in Nepali, Leela Vajra. I think in Tibetan, I think it's translated as a Gekpi Dorje. Gekpi Dorje. Et cette personne m'a donné un texte qui avait été écrit par Lila Vajra en népalais et Getpi Dorje en tibétain. I have confessed, I didn't know this Gekpi Dorje guy is from Kathmandu. Et je dois confesser que je ne savais même pas que ce Getpi Dorje était de Katmandou. I mean, I studied Tantra under many great masters, and the name of Leela Vajra has been mentioned many times. Et j'ai étudié les textes tantriques avec de très grands maîtres, et ce nom, Lila Vajra, a été mentionné très souvent. I never knew that he's just from here. Et je ne savais pas en fait qu'il venait d'ici. And not only that, the Vajra Acharya who invited me happened to be something like the 42nd generation of the very Leela Vajra. Et pas seulement ça, c'est que la personne qui m'a invité était aussi la 42e génération de ce Lila Vajra. He greeted me at the courtyard. Et donc il m'a accueilli dans le port d'entrée. Edges of the courtyards are filled with probably 1,000 years old water. Et donc dans cette espèce d'allée, il y a de l'eau plus vieille de 100 000 ans. Just been told there's a dengue fever outbreak. Et, Dengue fever, mosquito. et j'ai appris aussi qu'il y avait la fièvre, la dengue, une épidémie de fièvre de dengue. And also I shaved just before I went there. Et je venais juste de me raser la tête avant d'arriver. So like I was trying to get out of that courtyard. I felt really bad because here I am, the descendant of a Leela Vajra, talking about the, Guhya Garbha Tantra and many other things. And I felt very uncomfortable. I felt very disrespectful. Et en fait, la seule envie que j'avais, c'était de sortir de cette espèce de jardin. Et en fait, je me suis sentie très mal parce que j'étais avec un descendant de Lila Vajra, en train de parler du Tantra Gutta Garbha, et j'ai senti que je n'avais pas le respect qu'il fallait par rapport à ce moment-là. Just because it's in my head, I better tell you, otherwise I will forget. Et donc, parce que je l'ai en tête maintenant, je vais vous le dire tout de suite, sinon je vais oublier. He was one of the greatest commentators of a tantra called Guhya Garbha Tantra, which is at the moment mainly preserved in the Nyingma tradition. Et donc c'est une personne qui a écrit les plus grands commentaires sur le Tantra Gayabharva, qui est maintenant spécialement préservé dans la tradition Nyingma. And
the Guhya Garbha Tantra is, I have no words to express how important it is. अब यो गुह्य Et il n'y a गर्भ pas de तन्त्र mots pour कति exprimer महत्त्वपूर्ण suffisamment छ भन्नुको l'importance de ce tantra Goyagarva. शब्द नै छैन अत्यन्त गहन छ I mean, I can't really, of course, I cannot, I have no knowledge to express the Guhya Garbha Tantra in nutshell. अब Et j'ai absolument pas la connaissance suffisante pour expliquer, pour résumer ce que serait que le tantra Goyagarva. भन्ने छ। But just to give you a taste of Guhya Garbha Tantra, अब Et juste pour vous donner juste un goût rapide de ce que c'est que le Goyagarva Tantra, le tantra Goyagarva, the title of the Guhya Garbha Tantra is sometimes Jumchul Tawa in Tibetan, and just the title itself is mind-boggling. अब तिब्बती भाषामा et le titre, juste le titre en lui-même en tibétain, fait déjà exploser tous les concepts. शीर्षक आफैमा पनि हामीले चिन्तन गर्यो भने त्यो नै एकदमै अद्वितीय र हामीलाई अचम्मित बनाउनको लागि छ। Sometimes the very same Jumchul Tawa is also referred as Dorje Samba, Vajrasattva, which you can buy as a statue in Darbar Mark. अनि कहिलेकाहीँ Et चाहिँ parfois, त्यही भावलाई चाहिँ दोर्जे शेर्पा अथवा ça fait référence à Dorje Sempa ou Vajrasattva, donc, duquel vous pouvez acheter les statues. किन्न सक्छौँ, दरबारमा किन्न सक्छौँ। But let's just talk a little bit about the word Jumchul Tawa. अब Mais parlons केही du क्षणको लागि mot चाहिँ यो Jumtul जुन चाहिँ Tawa. जुठुल ड्रावा भन्ने शब्द छ यसमा एकछिन हामीले चिन्तन गरौँ। The word, Tibetan word Jutul has a lot of connotation. Le mot tibétain Jotul a beaucoup de connotations. It even has some sort of a connotation of a trickery, a can't trust. Et il y a une connotation un peu, il y a quelque chose d'un peu, on ne peut pas vraiment y faire confiance. अलिकति मायावत अलिकति झुक्काउने खालको त्यसले गर्दा मैले विश्वास गर्न लागेको Un छैन petit truc. भने जस्तो पनि एउटा अर्थ लाग्छ। What you see is not what it is. जे देखिन्छ Ce que vous voyez n'est pas réellement ce que c'est. It's like sometimes the very word Jew or Tul is used as a derogatory to scold somebody on, there's an agenda in you, like that. कहिलेकाहीँ चाहिँ Et कुनै parfois, व्यक्तिको एउटा le व्यक्तिगत mot Jotul स्वार्थ छ peut être भने utilisé comme त्यसलाई quelque chose de तल dérogatoire, झार्नलाई c'est-à-dire qu'on ne fait pas vraiment confiance à ce que la personne dit, on sait qu'il y a un agenda caché derrière ce que la personne est en train de dire. And Tawa means sort of a web. Et Jawa veut dire un peu la toile. Yeah. Now, what this text is talking about is that everything that we experience is basically Jumchul Tawa. अब यो Et ce que ce texte dit, c'est que tout ce dont nous faisons l'expérience est en gros Jontun Talwa. अनुभूतिहरू छ त्यो सम्पूर्ण कुरा नै यही युटुल ड्रावा अथवा माया जाल हो भन्ने। I think the best example at the moment I can find is this carpet. Et je pense que le meilleur exemple que je puisse prendre, c'est ce tapis, par exemple. When we think about a carpet, we think of one unit, but there's so many web, there's so many strings and all that, but we see it as a one piece. Et donc, quand on voit ce tapis, on l'envisage comme une unité. Alors qu'en réalité, ce tapis est fait c'est une toile tissée avec plein de fils, et nous on le voit comme So un. everything basically also okay. Jumchul also has the connotation of magical. And I want to talk about this because probably this is why Nepal is so magical. Et donc, Jomtul, ça a aussi la connotation du magique, et ça je vais en parler un peu parce que pour moi c'est pour ça aussi que le Népal est si magique. र नेपाल एक हिसाबले यो तिलस्मी जस्तो जादुई हुनुको पछाडि यो पनि एउटा कारण The greatest magic is that a lie and the truth is one. Et la plus grande des magies, c'est que le mensonge et la vérité ne font qu'un. सत्य चाहिँ एउटै हो। Good and bad is one. Le bon ou le mauvais ne राम्रो र font qu'un. नराम्रो दुइटै पनि एउटै हो। Big and small is one. ठुलो र सानो Petit et पनि grand ne font qu'un. This is the real magic.
Et c'est ça la vraie magie. जादु हो तिलस्मी हो And not just that, I could look at this jar of glass as a water, र त्यति मात्र Pas होइन juste ça, je peux regarder cette carafe पानी भरेको comme de जार छ, l'eau. त्यसलाई हेर्छु and a goat or a buffalo will see this, I don't know, as a, maybe not as a water, maybe something else. अब तर Et एउटा une chèvre ou un bœuf verrait ça, alors pas comme une carafe d'eau, mais comme autre chose. त्यो पानीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो देख्दैन A fish or a small insect inside has a totally different view. Un poisson ou un insecte à l'intérieur aurait une vue complètement différente. फेरि अर्कै दुनियाँ चाहिँ त्यहाँ उजागरित हुन्छ And all that can be inside in this one jar. अनि ती Et सम्पूर्ण tout ça, ça चाहिँ, peut être à l'intérieur de त्यो cette प्रतिभा carafe-là. चाहिँ यही पानीभित्र महसुस गर्न सकिन्छ And this is how the life functions. र Et जीवन c'est comme ça चाहिँ que la vie यसरी नै fonctionne. सञ्चालित हुने हो। And this is the truth that we need to know. Et c'est ça la vérité que nous devons connaître. And the Guhya Garbha Tantra basically teaches you that. र Et en gros, le Tantra Goya-Garva nous enseigne cela. सिकाउँछ Because usually we only see one side. Parce qu'en général, on ne voit qu'une partie, qu'un côté. एकाङ्की पक्ष मात्रै देख्छौँ Especially, like if you are looking at this carpet, you just see this one unit. अब यो कार्पेटलाई Et जुन surtout, कार्पेट si vous regardez ce यो tapis, vous le voyez comme une unité, एकाइ हो une entité. If you are a carpet dealer, then you know how to sort of feel it and is it genuine or is it well made? It's different. Si vous êtes un expert du tapis, vous allez voir si c'est un tapis authentique, s'il a été bien fait, etc. Ça sera différent. अब क्वालिटी कस्तो छ भने हेर्न सक्ने उसमा क्षमता हुन्छ त्यो फरक कुरा हो So anyway, when you fall into one-sided picture or a story, then no more magic. Then all the rationalism, logic, science, technology, all of that comes. अब जब Et donc, quand on tombe dans cette vision selon un seul angle, toute la magie s'en va et on tombe dans une perspective basée sur la logique, la technologie, les sciences, etc. Then you are forever doomed. त्यो अवस्थामा Et là, vous êtes pour toujours condamné. Then actually, I think it's Lila Vajra. I have to check this, but I think he says it like a silkworm. I don't know why he used that. Silkworm, they spit something which becomes a spit or something, and then that very thread binds them. And then that's what happens. We create our own bondage, and then we die there. अब यो Je crois que c'est Lila Vajra qui a dit ça, mais il disait c'est comme les vers à soie qui crachent un petit fil qui va être ce qui va les faire mourir. Et nous, c'est la même chose. On crée nos propres liens qui nous enferment. Anyway, yes, so as I said, Nepal never really ceased to surprise me. Et oui, comme donc je le disais, le Népal ne cesse jamais de me surprendre. छोडेन And I just, about a few days ago, I went to actually near Mount Everest. केही दिन Et il y a quelques jours, j'étais près du mont Everest. नजिक पुग्यो भने You guys should really change the name, from Mount Everest to something else. Jomolangma at least. अब हामीले Et vous devriez vraiment changer le nom Mont Everest, par exemple, comme Jamalangma, j'imagine. लाङमा भन्ने नाम राख्नु बेटर सही होला कि Anyway, that's just beside the point. Don't worry about it. Bon, en fait, je dérive là. And there, you have another world in near that region, the Sherpa land. यो
Et là, près de la Terre Chapa, c'est vraiment un autre monde. हरूको स्थान छ त्यो अर्कै दुनियाँ अर्कै जग्गा And existence of such a, community, culture, the way they think, is so precious. Et l'existence d'une telle communauté, d'une telle culture, d'une telle pensée est vraiment quelque chose de précieux. Anyway, I didn't plan to tell you these things, it just came out, I don't know, all of मैले this. भन्ने Et j'avais pas prévu de vous parler de ça, mais bon, c'est venu tout seul. I came to Nepal, I was counting, 48 years ago, when I was 13. म नेपालमा Et je suis venue au Népal il y a 48 ans, donc quand j'avais 13 ans. That was my first time. Et ça a été la première fois où je suis allée au Népal. And there's a reason why I came at that time. Et il y a une raison pour laquelle j'étais venue à ce moment-là. Tibetans, Tibetan have this belief that astrologically, nothing to do with the Dharma actually, astrologically, when you are 13 and subsequently every 12 years or 13 years, you go through something called ka, which means like a really sort of dangerous sort of confluence of elements and so on and so forth. Et donc les Tibétains ont cette croyance astrologique, donc ça n'a rien à voir avec le Dharma, qui dit que tous les 13 ans, 12-13 ans, on passe par quelque chose qui s'appelle Ka, qui est en gros une confluence dangereuse des éléments. And also the Tibetans, yes, you can say they're very superstitious. Et donc les Tibétains, oui, on peut dire qu'ils sont très superstitieux. अन्धविश्वासी पनि छ We will talk about superstition maybe tomorrow more. Et on parlera de la superstition peut-être demain. I've also noticed that all of you, Nepal has a lot of superstition. Parce que j'ai remarqué qu'au Népal aussi, il y a beaucoup de superstitions. सबैमा अन्धविश्वासको एउटा छ Actually, the biggest manufacturer of superstition is MIT, but we will also talk later. En réalité, l'usine la plus grande des superstitions, c'est MIT, mais on en parlera plus tard. Anyway, I was supposedly in that very dangerous year. So my grandfather brought me here, my mother's father. Et donc, j'étais censée être dans cette année dangereuse. Donc, mon grand-père maternel m'a amené au Népal. मेरो आमाको बुवा मेरो हजुरबुवाले चाहिँ मलाई काठमाडौँ अथवा नेपालमा ल्याउनु भएको थियो My grandfather actually was very active in restoring the Bauddha stupa. Restoration, the Bauddha here. अनि मेरो Et mon हजुरबुवा चाहिँ grand-père était en réalité très actif dans la restauration du stupa Bauddha. And he actually climbed up to the top of the Bauddha stupa something like 13 times because he was restoring. Et il était monté plus de 13 fois tout en haut de ce stupa Bauddha. चुली छ त्यसलाई 13 चोटी चाहिँ उहाँले चढ्नु भयो Since he was a Bhutanese, he also walked several times from Bhutan to Kathmandu. Walked. Et comme il était bhoutanais, il avait aussi marché très souvent, plusieurs fois, du Bhoutan jusqu'à Katmandou. Now, when you are at this age, then there is a tradition that we go to something called Nekor, which is okay. We will explain this. This is okay. I'm talking about Nepal now. Okay, Nepal and Buddha Dharma. So I'm talking about Nepal from my point of view. Donc, là, je parle du Népal et du Bouddha Dharma de mon point de vue. Mais donc, à cet âge-là, la tradition, c'est d'aller faire un Nekor. Now, this ne, okay, just broadly ne means a place and kor means going down.
Donc, en gros, ne, ça veut dire un endroit, et kor, ça veut dire descendre. त्यो ठाउँमा गएर घुम्ने भने हो। The English word pilgrimage, I think, is not doing the justice of Nekor. अब नेकोर Et donc, le mot शब्दलाई चाहिँ anglais भनेपछि शब्द pèlerinage ne rend pas vraiment justice à ce mot nekor. प्रमाणित गर्दैन अथवा त्यसलाई जस्टिफाई गर्दैन। Because the English word pilgrimage does seem to have a connotation of an aim, some sort of a target. किन त Parce que le nom pèlerinage, भन्दा pérégrination a un peu cette connotation d'objectif. Strictly speaking, Nekor, especially the word kor, is aimlessly wandering. Aimlessly wandering. अब Alors साँच्चै qu'en भन्नु fait, पर्दाखेरि nekor, भन्ने surtout शब्दको kor, अर्थ il y a भनेपछि, vraiment l'idée d'errer कुनै पनि लक्ष्य बिना sans but. प्रणाली राख्ने भन्ने हो खास। It doesn't matter whether you reach to Thamel, Batan, Bhaktapur, it doesn't matter, you just aimlessly wander. That is magical. That is magical. Et peu importe où vous arriviez, l'idée c'est d'errer sans objectif, sans but. Et c'est ça qui est magique. त्यही नै खास जादुई कुरा हो। तिलस्मी नै त्यही हो खास। When you have an aim, you are doomed. जब À partir du moment où vous avez un objectif, c'est terminé, vous êtes condamné. साबित हुनुहुन्छ, तपाईँ फस्नुहुन्छ। Yeah, we are going to talk about the aim later. I hope I will remember. My brain has become like a jelly, so sometimes it doesn't work. अब Et donc on parlera de l'objectif plus tard, enfin si je m'en rappelle. C'est un peu le cerveau qui devient un peu comme de la confiture, But donc on verra. let's discuss about the word ne, which is a very interesting word. अब Donc on यो va parler un peu du mot ne, qui est un mot très intéressant. यो एकदमै रोचक शब्द हो। The word ne, what do you say in Nepali? ने इज तीर्थ, तीर्थ। What does that mean? Just name means स्थान, if you not relate with secular, non-secular connotation. I see. But when we talk about Nekor, then we would say Tirtha. Okay. Now, the ne, the word, this ne, carefully translated from Sanskrit, I think, actually also refers to like eye, ear, nose, which is very interesting. अब Donc né, c'est un mot qui a été soigneusement traduit du sanskrit et fait référence aussi aux yeux, au nez, aux oreilles. Donc c'est très intéressant. So we go to going round the Bauddha stupa, aimlessly use your eyes, aimlessly look at things. Donc on arrive au stupa Bauddha et sans objectif et on va utiliser nos yeux, nos oreilles sans aucun but. That is blissful. Et ça c'est source d'une grande félicité. No stress because you are aimlessly looking. Et il n'y a aucun stress parce qu'on regarde sans objectif aucun. कुनै पनि किसिमको परवाह नगरिकन सबै कुरालाई हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ, निहारिरहेका हुन्छौँ। Aimlessly listening to cows making noise, monkeys making noise, that forever going on that Buddham Sharanam Gacchami song that is always heard in Bauddha Stupa, whatever, aimlessly listening. अनि निरन्तर रूपमा Et donc on va entendre sans but, sans objectif, le son des vaches, des singes. On va entendre cette chanson une chanson bien particulière qu'on entend sans cesse autour de ce stupa. Also, medically speaking, it also refers to a certain point of your elements. And I'm not going to go through that too much because I don't know. Like a certain point, I think this is a medical term. They still use the word ne. अब Et si on se place du point de vue magique, ne fait référence aussi à un certain point des éléments. Mais je ne vais pas trop rentrer en détail parce que je ne sais pas trop. Now, this is even more interesting. In Vinaya, ne actually refers to your guru. Et ça c'est encore plus intéressant. Dans le Vinaya, ne fait référence au gourou. आफ्नै गुरुलाई पनि इङ्गित गर्छ। Now that is so interesting because the word guru, today the guru is
the word guru is so corrupted. अब Et ça, c'est très intéressant parce que de nos jours, le mot gourou a été vraiment dévoyé, corrompu. अनि त्यो एकदमै बिग्रिसकेको त्यसको अर्थ But guru, I mean, even in the Vinaya, is the ne, it's the universe, it's the dimension. It is where you also feel home, so to speak. अब विनयमा चाहिँ ने Et भन्ने बित्तिकै gourou, même dans le Vinaya, c'est ce nez, donc c'est cet univers, cette dimension, c'est là où on se sent à la maison, en quelque sorte. And according to numerology in Tibetan, the ne also refers to numbers like a 1, 2, 3. अब Et si on se réfère à la numérologie tibétaine, né fait référence au nombre 1, 2, 3, etc. 1 2 3 जस्ता अङ्कहरूलाई पनि जनाउँछ Now, one of the most important, which I'm going to tell you, is the word ne also means like sit, sort of dwell, like plop. Plop, right? Like just plop. Yeah. अब अर्को चाहिँ अब Et donc, et enfin, plus important, né veut aussi dire le fait de s'asseoir, de s'affaler, en quelque कुनै sorte. पनि स्थानमा आरामको लागि बस्ने त्यसलाई पनि जनाउँछ And also it refers to this moment. Et ça fait aussi référence à ce moment. Now these are very general understanding of the word ne. Et donc ça, on est sur une compréhension très générique de ce qu'est né. अर्थ अथवा बुझाइको Okay. Since I'm talking so much, I'm sure some of you, I myself have lost my thread. Et comme je parle beaucoup, j'ai perdu un petit peu moi-même le fil de ce que je veux dire. त्यसैमा I'm talking about my grandfather because I was 13 years old. I needed a nekor. Okay? Et donc je vous parlais de mon grand-père, et donc j'avais 13 ans, et parce que j'avais 13 ans, j'avais besoin de faire ce nekor. ल्याउनु भएको विषयबाट सुरु गरेको थिएँ He knows very well. I was a mindless teenager who know nothing, but he wants to just let the experience come to me. अब मेरो Et हजुरबालाई के donc थाहा थियो भन्दा il savait en fait, j'étais un adolescent un peu... थाहा थियो तर पनि un adolescent pas très sérieux, et il voulait que je savais rien donc, et il voulait que l'expérience vienne à moi. भएको थियो Now, something more profound. अब Et quelque chose de plus profond encore, यसको विषयमा हामी फेरि कुरा गर्छौँ According to the Tantra, there is supposedly 8 consciousness. si on s'en réfère au tantra, il y a 8 consciences. त्यसलाई कहिलेकाहीँ अष्टविज्ञान अथवा आठ विज्ञान पनि भनिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ And now I think the easiest, 8 consciousness, like eye consciousness, ear consciousness, so on and so forth. Donc comme la conscience visuelle, auditive, etc. होस भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अब चक्षुर विज्ञान श्रोत विज्ञान जस्ता कुराहरू हुन्छन् But what Tantra say, like a Guhya Garbha Tantra, that Leela Vajra, what the Tantra says, this 8 consciousness is actually 8 general ground. अब तन्त्रमा Et चाहिँ ce que le tantra dit, dans Guhya-Garva par exemple, de Lila Vajra, disent que ces 8 consciences sont en fait 8 cimetières. मसानहरू I know many of you young Nepalese. Oh, by the way, to all the international listeners, since I'm addressing this more to my Nepali friends, so there will be a lot of Nepali-related sort of subjects. So if you can't fathom what I'm talking about, don't worry about it. अब Et donc là, je m'adresse à l'audience internationale. Comme j'ai en face de moi un public népalais, je vais faire beaucoup de références à des choses qui se réfèrent à la culture népalaise. Donc si vous ne comprenez pas, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de problème. बौद्ध धर्मलामी भन्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई भनेर गरेकोले गर्दा तपाईँले के बुझ्नु भएन चाहिँ I was going to say, many of you young Nepalese, now that you have been educated, so-called educated, अब
Et donc beaucoup d'entre vous, ces jeunes Népalais, vous avez suivi une éducation भनिन्छ तपाईँहरूलाई And especially you are educated with the Western education. et souvent vous avez fait des études plutôt occidentales. पाश्चात्य शिक्षा पद्धतिले प्रभावित छ I'm sure many of you young Nepali, in your mind, channel ground, cemetery, dead body, something so bad, something so bleak. अब त्यसले गर्दा Et je suis sûre que dans votre esprit, en tant que jeune Népalais, quand vous entendez cimetière, mort, etc., c'est quelque chose d'assez lugubre. खुसीको कुरा भएन र भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ You know, like some horror movies kind of, reference. Comme des références de films d'horreur. Hein. को बारेमा कुरा गर्न लागेको हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ But if only you know your forefathers, the way they understand the channel ground is like just so profound. तर Mais en fait, il faut que vous envisagez comment vos pères voient ces बुझ्ने 8 कसरी बुझ्नु cimetières. कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो भने हाम्रो यो दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन हुन्छ If you can go into that mindset, if you go into that mindset, यदि तपाईहरु चाहिँ Si vous arrivez à prendre cette manière de penser, लान सक्यो भने चाहिँ अनि हामीले त्यो देख्छौँ त्यसको महत्त्व if we can sort of see ourselves as a zombie in the channel ground, अब si on arrive à se voir comme un zombie dans ces tréfonds-là, we are actually a zombie. Zombie is the best word I can find in English, but or Roland basically. et on est en fait comme des zombies. Alors le zombie, c'est peut-être le terme que j'arrive, qui correspondrait peut-être le plus This morning, à when ce que you je veux had dire. cup of tea, for instance, when you had your breakfast, did you even realize that you were chewing chapati or I don't know, aloo or whatever? Did you know? Est-ce que quand ce matin, quand vous avez pris votre petit déjeuner, que vous aviez votre thé, est-ce que vous réalisiez vraiment que vous étiez en train de mâcher du chapati? I'm sure you are thinking about something else. कुनै अरू विषयको कुरालाई लिएर तपाईको मन खेलिरहेको होला You are never there when you are doing whatever you are doing. Vous n'êtes jamais présent à ce que vous faites quand vous êtes en train de le faire. तपाईको मन हुँदैन You are just moving. That's all. That's all there is, so that you can qualify yourself as I'm living. Et c'est juste parce que vous bougez que vous pouvez vous qualifier comme vivant. त्यति मात्रै हो हाम्रो जिउनुको संकेत And anyway, you are dying all the time. Alors qu'en fait, vous êtes toujours en train de mourir. मरि नै रहेका छौँ हामी मरि नै रहेका छौँ हरेक क्षण Judging from the way I see, most of you have done at least 20 birthdays. अब Et de ce que je vois, vous avez tous au moins 20 anniversaires. 20 वटा जन्मदिन मरिसक्नु भएको छ Yeah, you're all dying every second, every moment. Et vous mourrez à chaque seconde, à chaque instant. हरेक सेकेन्ड मरि नै रहेका हुन्छौँ And not just the body is dying, your idea is dying. Et c'est pas juste votre corps qui meurt, mais vos idées aussi meurent. हाम्रो विचार विकल्पहरू पनि मरिरहेको हुन्छ Your taste, your, I don't know, feelings, your values, all are dying. अब Vos हामीहरूको मूल्य goûts, मान्यता ce que vous ressentez, vos valeurs, tout change. एउटा धारणा पनि बिस्तारै मरिरहेको छ Anyway, it's a big channel ground. Donc en fait, c'est un grand cimetière. स्थान पनि हो Okay? So again, going back to Ne. अब फेरि Donc si on en revient à Ne, So there 8 consciousness, et, 8 cemetery, suppose as 8 channel ground. अब et donc il y a ces 8 consciences qui sont ces 8 cimetières. त्यसको हामीले तुलना गर्दाखेरि 8 वटा संसारसँग तुलना गर्छौँ And supposedly, Kathmandu or Nepal has several of them. Et on dit Outer ones. Of course, अब you हामीले know. que Katmandou, le Népal, on a quelques-uns, en tout cas de manière externe. You know, in the Tantra, there's a full description of how the channel ground are. Et dans le Tantra, il y a une description assez détaillée de comment sont ces cimetières. व्याख्या गरेको पाइन्छ There's usually a stupa, by the way. Il y a en général un stupa, त्यो मसानको नजिकमा एउटा स्तूप पनि हुन्छ I was told that Bauddha stupa is one of them.
Et on m'a dit que le stupa Baoda était un de ces stupas-là. पनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कुरा आउँछ But can you see how associating ourselves with a living channel ground already, if you can appreciate, you can feel it's very magical, it's very blissful. र आफूलाई Et donc, vous pouvez voir que si on associe notre vie à ce cimetière, à cette notion de la mort, en fait, il y a quelque chose d'assez agréable, d'assez joyeux. Of course, you know, when I was telling about the stupa as the one of the stupa, I'm talking about outer, more symbolic, because symbol is very important for us. अब अहिले मैले Et donc, quand je parle du stupa Baoda, c'est en quelque part la manifestation externe, c'est un symbole, parce que les symboles sont importants pour nous. महत्त्वपूर्ण कुराहरू Without the symbol, we cannot communicate. Puisque sans les symboles, nous ne pouvons pas communiquer. बिचमा एक किसिममा अन्तर्क्रिया हुन्छ And again, yeah, one of the attributes of the channel ground is also there is supposedly a devi. Each has a devi. र यो संसारको अर्को Et लक्षण un des attributs de ces cimetières, c'est la présence de la déesse Devi. Several of these devis are roaming around in land of Nepal. अनि तन्त्रको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यस्ता देवीहरू काठमाडौँको के Et नेपालको donc, il y a une déesse Devi, et on dit qu'elle est See, these are au the Népal. reasons why somebody like my grandfather would just bring his grandson just so that he can immerse with this channel ground. अब Et c'est la raison pour laquelle mon grand-père a amené son petit-fils pour qu'il puisse errer justement dans ces cimetières. आफ्नो नातिलाई चाहिँ यस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ Just one more thing about Nepal. Encore quelque chose par rapport au Népal. As a Buddhist, if you are a Buddhist, Donc si vous êtes bouddhiste, en tant que bouddhiste, I don't know whether there's any Indians here. alors je ne sais pas s'il y a des Indiens ici, Oh yeah, थाहा छैन एकजना हुनुहुँदो रहेछ we have to tease the Indians a bit. il faut qu'on embête un peu les Indiens. अलिकति डिस्काउन्ट पर्छ यहाँ As a Buddhist, one could say that Nepal has much earlier connection to Buddha Dharma than India. एउटा En tant que bouddhiste, on pourrait dire que le Népal a un lien beaucoup plus ancien au Bouddha Dharma que l'Inde. बढी पुरानो हो भन्नुपर्छ Because one of the earliest Buddha is Buddha Kashyapa. किन त भन्दाखेरि Parce qu'un des premiers Bouddhas était le Bouddha Kashyapa. हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदम अगाडिको बुद्ध एकजना चाहिँ कश्यप बुद्ध हुनुहुन्थ्यो And then he is supposedly roaming around here before. Way before Shakyamuni Buddha. अनि शाक्यमुनि बुद्ध आउनुभन्दा On dit qu'il était, il était par ici bien avant le Bouddha Shakyamuni. Now this is all these for a lot of you, like the stories like the Kashyapa Buddha, Dipamkara, maybe you will automatically categorize into legend. अब Et donc pour beaucoup d'entre vous, toutes ces histoires sur le Bouddha Kashyapa ou le Bouddha Dipamkara, pardon, vous allez peut-être les catégoriser comme des légendes. Legend
and myth are so important. तर Mais les यस्ता légendes et les mythes sont मिथक र कथाहरू चाहिँ tellement अत्यन्तै importants. महत्त्वपूर्ण कुरा हो। When you don't have legend and myth, you have no life. अब Parce यस्ता que s'il n'y a pas de कथाहरू légende, quand vous n'avez pas de तपाईँको légende ni de जीवन mythe, il n'y a pas de All vie. you will have is the espresso machine and Amazon. Tout ce que vous allez avoir, c'est la machine expresso et Amazon. Amazonको साथ लिएर मात्रै गर्न सक्ने हुन्छौँ And the job, maybe. Et peut-être votre travail aussi. को मार्फतबाट We will talk about the legend maybe again later. On parlera peut-être de légendes plus कथाको tard. बारेमा अथवा मिथकको बारेमा त पछि चर्चा गर्छौँ। Now, I haven't found this from a text, but I have heard this from my grandfather. Et donc, j'ai pas lu ça dans des textes, mais j'avais entendu ça de mon grand-père. कुरा भन्दैछु। And this is supposedly when Shakyamuni Buddha was a Brahmin, his name was Sumita. Et donc, on dit que c'était quand le Bouddha Shakyamuni était un brahman, et il s'appelait Shumita, Previous life, dans sa vie d'avant. so many eons ago. Beaucoup d'éons auparavant. And one day, Mr. Sumita was roaming around, supposedly somewhere here in Kathmandu. अनि एउटा समयमा चाहिँ Et donc, Shumita était se baladait à Katmandou, And he bumped into this Dipankara. अनि उहाँ चाहिँ et il tombe sur Dipamkara. उहाँको जम्का भेट भयो। And just the sight of the Dipankara was just so magnificent. No other reason, just the sight is so beautiful. अनि दीपङ्कर Et juste le fait de voir Dipamkara, Bouddha Dipamkara, était absolument magnifique. देख्न मात्रै पनि And he was so attracted to Dipankara. Il a ressenti une... Sumita was so attracted and so drawn by Dipankara. अनि दीपङ्कर Et donc, Sumita a été extrêmement attiré, complètement ému par la présence de Bouddha Eyes Dipamkara. was glued to Dipankara. Et ses yeux ne pouvaient pas se détacher de Dipamkara. बुद्धप्रति को छविलाई लिएर टाँसिएको And then suddenly he saw Dipankara about to walk over a puddle in the mud. Et d'un coup, il a vu que le Dipamkara allait marcher dans une flaque de boue sur la And route. then Sumita thought, oh, how can his beautiful, feet be soiled with this mud? So he took out his own hair and, covered the puddle. अनि Et donc, Sumita, quand il a vu ça, il s'est dit, oh mon Dieu, comment cet être si magnifique peut se salir les pieds dans la boue en marchant dans cette flaque. Alors, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est coupé les cheveux pour les mettre sur la flaque de boue. स्थानमा राखिदिनु And let the Dipankara walk over his, what do you call it, name, right? Name. अनि उहाँको त्यही त्यो Et donc, et de manière à ce que Dipamkara puisse marcher sur cette And crinière. it was at that time Dipankara prophesied to Sumita that you will become the king of the Shakya, the lion of the man, the lord of the biped, called Shakyamuni Buddha. अनि त्यही बेलामा Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a prophétisé à Sumita. Il lui a dit, tu vas être le roi des Shakyas, le lion des hommes. शाक्य सिंह हुनेछौ Donc, le Bouddha Shakyamuni. र तिमी चाहिँ संसारकै एउटा नाच हुनेछौ भनेर क्या So, as you can see, I grow up with this kind of brainwashing. So much so that when I go through some of this puddle in the Mahakal Road, even today, sometimes I remember, yeah, this could be one of those. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai grandi avec cette espèce de lavage de cerveau. Donc, encore maintenant, quand je marche dans Katmandou et que je vois des culs de poule dans les routes de Katmandou, je me dis, bah, tiens, c'est peut-être à cet endroit-là que s'est passée cette histoire. Okay, enough about Nepal for now. Donc, je vais m'arrêter là pour le Népal.
Oh, one more. I have to say this. अर्को एउटा Donc, encore une seule chose que je veux dire. जोडेर टुङ्ग्याउँछु म That time I was staying somewhere called somewhere. It's not as far as that park. What is that park? It's very near Bauda. Jorpati, I think. It's near, right? Yes. Jorpati. Yeah, I was staying in अहिले Jorpati. मैले भन्न लागेको Donc, la dernière fois, je restais à un endroit qui est près de Bauda, Jotpati. From Jorpati to Bauda, around 5, nobody dare to walk because mostly it's either paddy field or forest. त्यो बेलामा चाहिँ Et donc, entre Jotpati et Bauda, il n'y a pas grand monde qui ose marcher parce que soit ce sont des champs pleins de boue, soit de la forêt. अनि त्यसपछि जङ्गल जस्तै थियो They say there's a lot of leopard. अनि चितुवाहरू पनि हुन्छन् यो ठाउँमा भन्ने एउटा धारणा थियो Et ils disent qu'il y a beaucoup de léopards. Now, Dharma, अब यसमा चर्चा गरौँ Donc maintenant, le dharma. I guess. Since, for some strange reason, I have this label and the look. कुनै Et donc, विशेष pour प्रकारले je ne sais quelle raison, j'ai cette étiquette et मेरो यो एक किसिमको et ce style. एउटा नाम र एउटा मेरो पहिचान छ And I guess you are here to hear something to do with the Dharma, right? Et donc, j'imagine que vous êtes ici pour écouter quelque chose sur le dharma, n'est-ce pas? आउनु होला जस्तो लाग्छ Um, Dharma has so many challenges. Et dharma rencontre beaucoup... Le dharma peut avoir beaucoup de challenges. The biggest challenge is the hosting culture, the host culture, and the human culture. It's always that. Host, like wherever the Dharma goes, the Japanese, the Korean, whatever. Et une des difficultés... Yeah, like Dharma come from India to Japan, and then the Japanese culture, like the culture. अब Une des difficultés que peut rencontrer le dharma est très liée aux cultures qui accueillent le dharma, त्यसलाई à la culture humaine, à la culture des humains qui accueillent le dharma, comme par exemple la culture japonaise, ou le dharma est passé de l'Inde jusqu'en Corée, donc la culture coréenne. After Nirvana, attaining the Nirvana, Shakyamuni Buddha said, Sabji total vessel dumaji, duzitabi chushi koi nye, sulatenjam, gorm minebe, nirvana najida sunnabarcha. If I loosely translate, basically he's saying, I have found something so brilliant, something so profound, but nobody is going to hear it, I cannot express it, so therefore I'm going to just stay quietly in the forest, something like this. Donc après avoir atteint le nirvana, Bouddha Shakyamuni a dit, alors c'est une traduction assez relative, mais il dit j'ai trouvé quelque chose de si profond, de si magnifique, mais personne ne va m'écouter. Je ne peux pas l'exprimer, et donc je vais aller me retirer dans la forêt. Here, Est-ce qu'il y a des Européens ici qui écoutent? कोही श्रोता हुनुहुन्छ भने in Europe there was somebody called Ludwig Wittgenstein. युरोपमा En Europe, il y a quelqu'un qui s'appelait Ludwig Wittgenstein. Europeans were really like shocked by, I think so. He was one of the pioneers. अब Et je crois que c'était un des pionniers विचारबाट अलिकति euh, अचम्मित भएका थिए किन भन्दाखेरि एक किसिमको धारणाका उहाँ चाहिँ प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो
I think basically one of the things he said is language is vain. Language, any kind of language is vague, vague. It's useless. Et une chose qu'il avait dit, c'est que la langue est en vain. La langue, en fait, est trop vague et ne sert à rien. What Wittgenstein said was said 2000 years ago already by the Buddha. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est ce qu'avait dit le Bouddha 2500 ans avant. This is exactly what he's saying. Language is inadequate to express the Dharma. Et ce qu'il disait, c'était que la langue, n'était pas adéquate pour expliquer ce qu'était le Dharma. And the language is the most important, the most important culture probably. Et pourtant, le langage, c'est notre culture la plus importante, très probablement. And it's very strange that I am teaching Dharma to many Himalayan people in English. Et c'est très bizarre, finalement, que j'enseigne le Dharma à des personnes qui vivent dans les Himalayas, que je l'enseigne en anglais. And there is definitely going to be lost in translation. I'm not talking about you. Et bien évidemment, il y aura de la perte dans le processus de traduction. Et là, je ne suis pas en train de parler de vous. But this is what Buddha said. I cannot say this. There's no some German. I cannot express this. I cannot. Nobody's can hear it. Therefore, I'm going to keep quiet. Et finalement, c'est ce que le Bouddha a dit. Il a dit, je ne peux pas exprimer, je n'arriverai pas à exprimer, donc je préfère rester silencieux. But because we have a dukkha, Mais parce que nous avons dukkha, and nobody wishes to have the dukkha. et personne ne souhaite avoir ce dukkha. Everybody wishes to have sukha. Tout le monde souhaite avoir le sukha. And because of that, path or some sort of a technique or a means end up becoming important. Et de ce fait, une voie, des techniques, des moyens ont été nécessaires et importants. So, big part of Dharma, so-called Dharma that we practice, is a means, it's a upaya, it's a trick. Et une grosse partie du dharma, du soi-disant dharma que nous soi-disant pratiquons, en fait, sont des moyens, utpaya, ou, Like the great Zen master said, it's not the moon, it's just the finger. et comme un grand maître disait, ce n'est pas la lune, c'est juste le doigt. And but we have to be so mindful about culture. Mais il faut qu'on fasse très attention à tout ce qui fait référence à la culture. Culture is necessary,
संस्कृति La culture est महत्त्वपूर्ण nécessaire, जरुरी कुरा हो I mean, you have no choice. on n'a pas le choix. यसमा अर्को विकल्प छैन You have to speak, you have to communicate. Language, that's already a big part of the culture. Donc on a besoin de parler, de se communiquer, et donc la langue est déjà une très grosse partie de la culture. अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्नै पर्यो र त्यो गर्नको लागि भाषाको संस्कृति जुन छ त्यो त चलाउनै पर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो संस्कृतिको एउटा अभिन्न अथवा ठुलो अङ्ग पनि हो But the culture always hijacks the dharma. तर Mais la culture va toujours dévoyer le dharma. जहिले पनि पेलिहाल्छ भन्नु पर्यो धर्मभन्दा जहिले पनि माथि परिहाल्छ The Indian culture have hijacked the dharma for a long time. La culture indienne a détourné le dharma pendant très longtemps. But the Indian culture, Indian terrorists are not too, hijacker, the terrorists, they're not too strong nowadays. तर अब Mais les Indiens, les terroristes indiens ne sont plus si forts de nos jours तर धर्मलाई लिएर जुन pour आतंकवाद détourner le dharma. तिनीहरू आजकल त्यति सशक्त छैनन् It doesn't mean much. अब Ça ne veut plus trop rien dire. छैन आजकल भारतमा For instance, like, when we make mandala offering, Par exemple, quand nous faisons l'offrande du mandala, people also offer elephants. les personnes aussi, Elephant. les personnes vont aussi offrir des éléphants, par त्यसलाई पनि, exemple. हामीले चढाउने गर्छौँ 2000 years ago, Indians loved elephants. 2000 वर्ष And it's useful. Et il y a 2000 ans, les Indiens adoraient les éléphants, donc c'était très utile. मन पनि पर्थ्यो र हात्तीको उपादेयता पनि थियो महत्त्वपूर्ण थियो काम लाग्थ्यो हात्ती If somebody give me an elephant, I will have a headache. Maintenant, si quelqu'un m'offre un éléphant, je ne saurais pas trop quoi en faire. So this kind of culture is still there in our ritual. Et donc ce type de culture est encore là dans nos rituels. यो पूजा विधिहरूमा चाहिँ छ कल्चरमा छ Like washing feet water. Par exemple, l'eau pour laver les pieds. अतिथिको पाद प्रक्षालन के अरे खुट्टा धोदिने चलन हुन्छ नि एउटा त्यो Tibetan lamas, they offer this, but Tibetan lamas, they don't understand what is washing feet water because they don't hardly wash feet. Yeah, I mean wash body before. Et donc les lamas tibétains vont offrir cette eau censée pour laver les pieds. Ils l'offrent, alors, mais ils savent pas ce qu'ils sont en train d'offrir, puisque de toute façon, eux-mêmes ne se lavent pas les pieds sans parler de leur corps. शरीरै पनि अब धुने चलन छैन भारतमा Have you seen Tibetan old tanka how they paint lotus? Est-ce que vous avez vu dans les tankas tibétaines comment ils peignent les lotus? बनाउँछ अभिव्यक्त गर्छ They look so strange Ils ont l'air trop bizarres. because they don't have lotus. In cold weather, lotus doesn't grow. Et parce que ça n'existe pas les lotus au Tibet, avec les climats très froids, les lotus ne poussent pas. It comes from the Indian culture and the Tibetans, they love it. They Meto Pema, like many people's name is Padma. There's a lot of Tibetan name, Pema. अनि अब यो भारतबाट Mais ça आएको vient de la culture indienne et les Tibétains adorent. Donc, par exemple, il y a beaucoup de monde qui s'appelle Padma, Pema, qui est le lotus. यो पद्मलाई र धेरैजना तिब्बती महिलाहरूको नाम पद्म पनि हुन्छ पेमा पनि हुन्छ Generation goes by in Tibet without seeing one Pema. Et les générations passent sans que les personnes n'aient jamais vu un Pema, un lotus. कस्तो जान सक्छ But they have a lot of Pema. तर Et pourtant, il y a plein de Pema. केटीहरू धेरै हुन्छ Like Oma Hong, Benzaguru, Padma Siddhi Hong. They chant like this. Et donc, ils vont chanter Omahom, Benzaguru, Pema, Siddhihum. माहुम बजगुरु पद्म सिद्धि हुँ पेमा सिद्धि हुँ भन्ने मन्त्र जप्छ त्यसमा पनि पद्म छ So this culture, I'm telling you these things, just to be mindful. Et donc, je vous dis tout ça juste pour qu'on soit attentif à cet aspect culturel. Culture will hijack dharma. La culture peut détourner le dharma. Now, there's a new terrorist. Mais maintenant, il y a un nouveau terroriste. Terrorist. Hijacker. अहिले आज यो चाहिँ अब एउटा नयाँ अब आतंकवादी अब हाइजेकर It comes from Europe and America. Il y a donc un nouveau terroriste qui vient d'Europe et des États-Unis. आउँछन् भन्नु पर्यो The European and the American, they bring their culture to interpret shamatha, vipassana, bodhicitta, karma, etc., etc.
Et donc les Européens et les Américains, on a amené leur culture pour interpréter, de leur propre interprétation de ce qu'est shamatha, vipassana, bodhicitta, karma, etc. उनीहरूले व्याख्या गर्ने गरेका छन् And even that is evolving. अनि यो पनि Et ça engage विकसित aussi. हुँदै गइरहेको छ If you look at the 1960s, like a Beatles generation, the way they interpret the Dharma, and today, how the West and the Europe interpret the Dharma, there's a lot of hijacking, a lot of cultural hijacking. अब उदाहरणको Et लागि donc si on regarde par exemple dans les années 60 la manière dont les Beatles pouvaient interpréter le Dharma et maintenant la manière dont le Dharma est interprété en Occident, on va voir que là aussi il y a eu un grand détournement. By the way, I'm telling you this, there are there are so many, just as, there used to be a lot of Koreans and Japanese who really wishes to learn the Buddha Dharma. There are a lot of Croatians, I don't know, Scandinavians, New Yorkers, San Francisco people who really wish to learn the Dharma. And they need to hear that their own culture could hijack. They should know this. अब Et donc de la même manière qu'il y a eu énormément de Coréens, de Japonais qui ont souhaité apprendre le Dharma, maintenant il y a énormément aussi de Croates, de Scandinaves, de personnes de New-Yorkais, de personnes de San Francisco qui souhaitent apprendre le Dharma aussi. Mais il faut qu'ils sachent que la culture peut être détournée, le Dharma. That cultural hijacking won't come, it will come very, like in small dosage. No, it comes really, really big dosage. अब Et ne pensez pas que ce détournement culturel arrive à dose homéopathique. Non, au contraire, c'est à fort dosage. एकदमै ठुलो हिसाबले एउटा भेलको रूपमा पनि आउन सक्छ संस्कृतिको हाबीपन चाहिँ धर्मप्रति For instance, when an Indian say good karma, when a Bhutanese say good karma, when a Tibetan say good karma, when a English say good karma, the word good has a totally different meaning, very subtle. There's a history behind the word good. अब उदाहरणको Et donc, लागि, quand un Indien va dire un bon karma, ou qu'un Bhoutanais dit bon karma, ou qu'un Tibétain va dire bon karma, ou qu'un Anglais va dire bon karma, en fait, ce mot bon a une signification tout à fait différente parce qu'en fait, il y a un sens très subtil qui est lié à l'histoire, à la culture. भाषाको हिसाबले So this is why there's all this strange question of how come? Donald Trump can lie all the time, but he's always successful. What kind of good karma he had? अनि त्यसले गर्दा Et donc, on कहिले entend des कहिले choses विचित्र comme प्रश्न हाम्रो mais comment मनमा c'est जाग्न possible सक्छ que कि Donald Donald Trump, alors Trumpले qu'il dit कस्ता que des bêtises, नराम्रो कर्म peut गर्दा être पनि élu? जहिले Quel type de bon karma कस्तो il a? राम्रो कर्म थियो होला भनेर हाम्रो मनमा विचार जाग्न सक्छ जाग्छ पनि So this is something that we have to be aware of. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit attentif. जागरुक हुनु जरुरी छ Okay, maybe we should have a tea break. Alors peut-être qu'on peut faire une petite pause.